में नदी शबरी पेट में शरण विद्यालय बसमा खोल में उधर टापड़े आप शेफी ने ज्योति स्वरूप ने अगर ज्योति ओम श्री श्री हरि सुंदर आनंद चित्तनयन स्वामी ओम प्रथम सोपान अधिष्ठान अकार उकार मकार मंत्र प्रणव स्वरूप श्री हरि हरि पुत्राय नमः स्वामी ओम द्वितीय सोपान अधिष्ठान शिवपुत्र श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम चतुर्दश सोपान अधिष्ठान चतुर्मुख ब्रह्म स्वरूप श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम षष्ठम सोपान अधिष्ठान सन्मुख स्वरूप श्री हरिपुत्र ओम अष्टम सोपान अधिष्ठान अष्टवश स्वरूप श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम नवम सोपान अधिष्ठान ओम दशम सोपान अधिष्ठान दशावतार रुद्र स्वरूप श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम एकादश सोपान अधिष्ठान एकादश रुद्र स्वरूप श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम द्वादश सोपान अधिष्ठान द्वादश आदित्य स्वरूप श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम त्रयोदश सोपान अधिष्ठान त्रयोदश मध्य स्वरूप श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम चतुर्दश सोपान अधिष्ठान चतुर्दश भुवनादि सत्य श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा ओम षोडश सोपान अधिष्ठान षोडश कलात्मक श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम सप्तादश सोपान अधिष्ठान श्री मोहिनी पुत्र श्री हरिपुत्राय नमः शरणमय्यप्पा ओम अष्टादश हरिपुत्राय नमः स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा नमो गणपति भगवाने गणपति गणपति वंदनमय गणपति शरणमय गणपति वंदनमय गणपति वंदनमय गम गम गणपति वंदनमय गणपति शरणमय वंदनमय गणपति शरणमय जय गणेश जय गणेश गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश गणपति वंदनमय गणपति शरणमय गणपति वंदनमय गणपति वंदनमय आनंद गणपति शरणमय गणपति वंदनमय आनंद गणपति शरणमय जय गणेश जय गणेश गणेश जय गणेश बुद्धि गणपति वंदनमय गणपति शरणमय बुद्धि गणपति वंदनमय गणपति शरणमय
గజానన హే గజానన శరణం శరణం గజానన గజానన హే గజానన గజానన శరణం శరణం గజానన గజానన హే గజానన శరణం శరణం గజానన సోదర వందనమయ అయ్యప్ప సోదర వందనమయ షణ్ముఖ సోదర వందనమయ అయ్యప్ప సోదర వందనమయ గజానన హే గజానన శరణం శరణం గజానన గజానన హే గజానన శరణం శరణం గజానన హే గజానన స్వామి శరణమయ్యప్ప బంగారు కావడి పలని మలై మురుగన గోపాల కావడి బంగారు కావడి